Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, classmates. I am the second reporter of the topic of foreign exchange risk management. Hedge accounting. There are complex hedging rules that permit a company to elect to obtain a special accounting treatment relative to foreign currency risk. These rules include the establishment at inceptions of criteria for measuring hedge effectiveness and ineffectiveness. Periodically, each hedge must be evaluated for effectiveness using the pre-established criteria, and the gains or losses associated with hedge ineffectiveness must be reported currently in earnings and not deferred to future products. So, ang pasabot diri na ang isa ka kumpanya is na ay complex rule para ma-manage ang risk sa foreign currency. Foreign currency is, diba, kanang sa ato piso, sa Pilipinas piso, dito sa laing country, sa mutakaran ang US is abot na siya 58 ang $1, samantalang diri sa ato ang $1 pag convert sa Philippines is 58. So, ang isa company na complex rules para ma-manage ang risk sa foreign currency. These rules nagtugot sa company na makapili sa special treatment sa accounting para ma-manage ang risk. So, sa ito pakibali ang company na sila'y mga pilion bitaw nga paggamot para ma-manage din nila ang pagkalugi ang risk. Then, pag ang company magsugo ng hedge, na sila criteria na buhaton para mahibawan kung ang hedge ay mugana or effective. In total, mahibawan nila kung ang hedge ay epekto based sa mga criteria na ilang gihimo. Then, pag ang bisag unsang mga ginansya or pagkalugi gikan sa hedge, kana bitaw kibali if ang hedge bitaw is dili gihapon effective, ang gains ana or ilang ginansya or ilahang pagkalugi or loss, kinahanglan gihapon nila i-report sa company current earning para ma-record gihapon nila nga dapat dili pud siya i-postpone kay para sa pag-abot sa panahon na ay makita nga nakatransact. In practice, this means that companies must estimate the cash flow on forecasted transactions based on the current spot exchange rates appropriately discounted for the time value. Effectiveness is then assessed by comparing the changes in the fair values of the forward contracts attributable to changes in the dollar spot price of the pertinent foreign currency to the changes in the present values of the forecasted cash flows based on the current spot exchange rate. So, ang pasabot diri dapat ang isa ka treasurer is mag-estimate sa cash flow transaction batay sa kasalukuyang rate sa palitan na lugar nga naangkop sa time value. For example, kada adlaw nag-change ang rate sa dollar, euro ug peso. For me, if mag-invest ta sa laing country, need nato maghimo og cash flow transaction sa currency rate nila para mabana-bana nato ang mahimong kapital. Then, mahibaw-an sab nato kung maka-earn ba ta or malos. Since lahi nga currency ang atong gi-invest, we need to be careful before ta mag-invest kay layo kayo ang biya sa kada currency. Example, diri sa Pilipinas, piso. Then, pag-abot sa samantalang ang dollar is karon 58 na gid siya. Then, ang effectiveness ana is makita pag mahuman, nag-compare sa pag lain-lain nga halaga sa dollar spot price ng naugnay sa foreign currency. Makita dayon nato ang kalahian sa atong gibuhat na cash flow batay sa kasalukuyang spot exchange rate. Kibali makita ra gyud nato ang resulta kung naka invest ta dito Foreign exchange contract accounting. Foreign currency transaction gains and losses on assets and liabilities that are denominated in a currency other than the home currency can be hedged. If a U.S. company enters into a forward exchange contract, the following example shows how a forward exchange contract can be used as a hedge.
first against a firm commitment and then following delivery date as a hedge against a recognized liability. As a general rule for estimating the fair value of forward exchange rate is to use the changes in the forward exchange rate and discount those estimated future cash flows to a present value basis. An entity will need to consider the time value of money if significant in the circumstances for these contracts. The following example does not apply discounting of the future cash flow from the forward contracts in order to focus on the relationships between the forward contracts and the foreign currency denominated payable. Okay, ang pasabot aning forward exchange contract accounting is ang foreign currency transaction makaginansya or malos pag ang assets or liabilities gamit ang different currency than the company's home currency. So, kibali, if mag-invest ta, mag-expect gud ta nga makaginansya ta or ma-loss, mapadong sa kapildihan ng atong assets o liabilities. Kay lahi man ang ilang currency nga gamit dito, which is depende sa imong lugar nga imong investeran. Kay diri sa ato, currency, home currency is peso man. Then, para ma-manage ang risk, ang isa ka US company is magpagamit og forward exchange contract para sa hedge. Ang forward exchange contract is an arrangement that allows you to transfer money at sometimes up to 12 months in the future at an exchange rate that you agree to now. So, kibali, ang US company para makasani ka ba, para maka-hedge ka, makasugod na kag-hedge is magpagamit gyapon siya kwarta kanang tagaan kay lag kwarta nga bayaran ra gihapon nimo within 12 months sa exchange rate nga inyong naagrihan. Kay bali magsabotan mo kung unsa nga currency inyong gamiton para sa pag-abot sa pagbayad. Kung unsa nga currency dito ra pod kay bali na mahilo ka og kanang $200, bayaran gyud pod nimo siya sa $200. Foreign currency investment hedge accounting. A company can invest in a subsidiary located in another country and issue a loan to act as a hedge against the investment in the subsidiary. This loan can be designated as a hedge. The gain or loss from the designated hedge to the extent that it is effective is reported as a translation adjustment. So, ang pasabot sa foreign currency investment hedge accounting is pag ang company mag-invest sa subsidiary nga naa sa laing country, maprotektahan ng atong gi-invest pinaagi sa loan as a hedge. What is subsidiary company? Subsidiary company is a business entity or corporation either fully owned or partially controlled by another company known as the parent company. The parent company usually holds a controlling interest in the subsidiary company from 51% to 99%. So, ang example sa subsidiary company is Jollibee. Diba ang Jollibee, isa ni siya sa Jollibee Foods Corporation. Kanang, mang inasal pod is mo pod na siya. Kibali, kanang mang inasal ang iyang pangalan, pero ang nag-handle gud sa iyaha is ang JFC. Mo na siya. So, kadto siya, sama sa kong giingon pod gaina, pag mag-invest sa laing subsidiary company, kibali Jollibee nga, di ba Jollibee subsidiary, mag-invest ka sa laing country, maprotektahan natong gi-invest pinaagi sa loan as a hedge. Then, kini nga loan is na siya purpose, pag makaginansya ka or malos ani nga hedge, if effective ni siya sa pamaagi nga naapoy adjustment nga himuon sa company. Foreign exchange hedge controls. There are a variety of controls that the Treasury Department can implement in order to reduce the risk profile of its hedging activities. These controls are divided into ones related to hedging authorization, contracts, hedge accounting, and risk assessment. Ang pasabot aning foreign exchange hedge control is para ma-manage ang risk sa palitan ng pera o currency exchange, ang Treasury Department nagbutang og lahi-lahi nga klase sa control. Kini nga mga control nag-feature sama sa authorizations for hedging, accounting for hedges, risk involved or pasusuri sa panganib. Kini nga mga control is makatabang siya sa company para mabawasan ang mga risk sa hedging activities.
Authorization controls. Define dealing responsibilities. Management should define the authorization and responsibilities of all treasury staff engaged in foreign exchange transactions, including the position it titles authorized to deal, the instrument they are allowed to deal in, and limits on open positions. Issue an updated signatory list to the counterparties at least once a year. Schedule a periodic distribution of the company's authorized derivative. Contract signers to all counterparties to keep an authorized transaction from taking place, as well as whenever someone is dropped from the list, this should be a written notification, followed by a call to verify receipt. Centralized foreign exchange trading operations. Centralization makes it easier to maintain control over a company trading activity. Ang pasabot aning authorization control is ang mga responsibilidad sa authorization and duties na na-assign sa treasury staff na involved sa foreign exchange transactions. Kibale, ang naarajud ani is ang mga treasury staff nga involved sa foreign exchange transaction. Then, ang responsibility management pod is dapat clear ang pag-explain niya sa outline roles, positions, permitted instruments para sa trading, and sa mga position para sa member ani nga staffs. Para ma-ensure pod ang transparency at compliance, ang treasurer is dapat uptik siya mag-provide og updated signatory list sa counterparties annually or every year. Aside ana, need pod panapanahon distribution ng mga authorized derivative contract signers sa tanang counterparties aron malikayan ang dili autorisadong transaction and para masayod sab ang counterparties kung naay natanggal sa listahan. Then, ang communication sa mga authorized signer or kung mag-meeting sila ay dapat nakasulat or nag-take note, then mag-follow up pod o tawag sa cellphone para makumpirma ang resibo. Contractual controls. Verify contract terms and signatory. It is possible that a company may have difficulty forcing a counterparty to pay for its obligations under our over-the-counter contract if the counterparty did not correctly fill out the contract or if the signatory to the agreement was not authorized to do so. Confirm all hedging transactions. As soon as a hedging deal is concluded, a different person than the transaction originator should confirm the details of the deal. This should be a matching of the company's transaction details to choose of the counterparty or exchange, which may involve a written or electronic message such as an email or SWIFT MT300. Use standardized master agreements. By using the master agreements provided by such organization as the International Swaps and Derivatives Association, a company can avoid entering into contracts having inadequate coverage that may leave it at a risk. So, ang contractual control sa unang paragraphs, nagpasabot ni siya nga dapat ang isa ka treasurer sa company is to check carefully ang kontrata ug ang tao nga nagpirma ani. Kay once na ma-close ang kontrata, you need to double check in case nga naay sayop nga nakabutang sa kontrata. If ang other party ay wala niya gitarong ang kontrata or kung ang taong nagpirma sa kontrata ay dili authorized, maglisod ang company na ipatuman ang kontrata sa ilang counterparty sa pagbayad sa ilang obligasyon. Then, second paragraph, nagpasabot pod nga pag ang company enter sa moapil sa hedging transaction, dapat na isa ka tao nga nalahi. Kibali, dili siya labot magkuha sila laing tao nga mag-verified so good sa transaction ang mga detalye sa isa ka deal. Kini nga proseso sa pag-verified involve ang company's transaction information kauban ato nga counterparty or exchange. Kini nga pag-verify ipaagi sa pagsulat or electronic sama sa email or SWIFT MT300 messages. Ang SWIFT MT3 messages is used to confirm the details of a new contract between the parties. Kibali, kanang once na makig-deal na ka, magamit ka anang SWIFT MT300 messages. Then,
Ang ikatulong paragraph may pasabot pod nga dapat ang company mogamit og standardized master agreement na i-provide sa mga organization sama sa international swaps or derivatives associations pag mo appeal sa mga transaksyon ng hedging. Kay kani nga master agreements makatabang na matiyak ang isa ka kontrata na information at protection sa kumpanya na mabawasan ang risk at potensyal na pagkalugi. Sa paggamit aning standardized agreements, malikayan sa mga kumpanya ang pagsulod sa risky contracts na maaring hindi ganap sa mga na maprotektahan ang mga ito. Hedge accounting controls include in the hedging procedures a requirement for full documentation of each hedge. Hedging transactions are allowed under generally accepted accounting principle or GAAP only if they are fully documented at the inception of the hedge. One can ensure compliance by including documentation requirement in an accounting procedure for creating hedges. Ang pasabot ani hedge accounting controls is importante ang pagdodokumento or documentation ng transaction sa hedging aron bisa sa small details according sa General Accepted Accounting Principle or GAAP. Ang hedging transaction dapat naka-fully documented gikan sa sugod para ma-consider ang sunod. So, importante gyud no pagka maghimo na tag steps bitaw sa atong mga buhaton. Kinahanglan gyud mas maayo gyud kung mahimo sa sinugdanan pala maka-documentary na ta kay para in case nga in case atong nga bitaw nga na ay malimbong na kay mapakita nga ebidensya kay naka-documentary man ka. So sa ito pakibali og naay maglimbong sa imuha, wala gihapon sila ilusot sa imuha kay ikaw as a treasurer abtik sab ka nakahimo og kaning documentary. Na then sa nipod para pag in case ka ma-successful mo, makapakita pud tag documentary nga mo ani ang steps sa atong gibuhat na naabot ta nga na success ta sa atong hedging na gibuhat. Then para matiyak ang pagsunod sa standards na GAAP, importante nga isama ang uban ang mga kinahanglan na documents kauban sa accounting procedures para makasugod ng mga hedges. As a treasurer, dapat ma-ensure ang transparency and accuracy sa financial dealing nga related sa hedging activities. So ikaw kay bale as a treasurer, di ba kay nag-document ka, ikaw pud nga treasurer dapat sa nipod kining mag-transparency ka, ma-ensure ang transparency kay di man gid malikayan nga naay mga employees nga mangita bitaw sa transaction mo na dapat ikaw pud nga treasurer transparency baka na makita pud sa mga kauban nimo or laing tao nga makita nila ang transaction natong gibuhat kay bali makasubay sila ka transparency makita nila. General Risk Assessments Controls. Mo ni siya ang mga klase-klase nga control. Una, determine counterparty credit worthiness. In cases where a company expected to deal directly with a counterparty through an over-the-counter hedging transactions as opposed to dealing with an exchange. The treasurer should determine the creditworthiness of the counterparty prior to entering into the contract. Otherwise, the company could be taking on a significant risk that the counterparty cannot meet its obligation under the contract. So, ang pasabot po anang determine counterparty credit worthiness is pag ang isa company nagplano magbuhat og direct financial deal sa laing partido na walay exchange, ang company financial manager kailangan mag-check kung ang other party kung ito ay financial stable. Importante jud i-check before makig-deal sa other party kay kung ang other party is dili ma-fulfill ang ilahang financial obligation, na posibilidad nga ang atong company mapadulong sa panganib. So, syempre as a treasurer pod, before ta makig-exchange sa laing company, we need to do double check jud kay kanang what if nagpataka-taka rata, what if giatik rata nila nga kanang financially stable day sila pero pag abot sa tunga bitaw dili na sila maka-provide sa atong company og financial pod. So malugi gid ta, wa gid padulngan kundi malugi kay wa man ta nag-double check nga dili day sila financially stable nga kita nagsalig man ta sa ilang mga
istorya nga mo na nga financially stable sila, pero pag abot dahil sa panahon, pagka kinahanglan mga kwarta para masustentuhan kibala tong kampanya, wala na sila mahatag kay padulong na pud sila kalugi. So ikaw pod nga nakig sani sa ilaha, nakig deal po sa ilaha, maapil po ka kahit tungod wala naman sila kwarta, madamay gid ka. Second is full risk modeling. The Treasury staff should periodically conduct full risk modeling of its foreign exchange position to determine the potential risk inherent in its unhedged portfolio and to determine what the company's gains or loss would have been on a rolling historical basis if it had not engaged in hedging transactions. So, ang pasabot po ani sa full risk modeling is regular na ginasulsi sa treasury staff sa isa company ang potential risk sa paghawak sa foreign risk nang walang protection. Ang ginakwenta nila kung pila ang possible nga profit or loss sa company kung wala sila nagamit og diskarte sa hedging. Based sa niaging trading, makakalculate ay sa ka-treasurer tungod nakita man nila ang niaging data. Then kini sa makontrol makatabang sa kumpanya sa pagsabok sa epektibo na pagbago-bago ng currency sa finances. So, kani siya full risk modeling. Diba ang ingon dito ang kanang nanay history. So, sa ato pa, before sila mag-invest, magbasa sa sila, kanang tanaw sa nila ang history data ba kung ang company ba nga ilahang gi-investan is ni maayo ba ang performance niya or dili kay og sani kanang syempre og dili pud sila maayo kanang investment jud dili maayo ang padalag kanang dili maayo history bitaw dili na lang pud ka mag-invest sa ilaha kay kabalo man ka nga dili man ka makagina siya sa ilaha. Audit spreadsheets, calculation and contents. If a company is compiling its currency cash flows in a spreadsheet, then there is a significant risk of spreadsheet errors. A qualified auditor should review the spreadsheet at least annually with a particular examination of formula ranges and totals. It is also possible that entire cash accounts or entities may not be included in the spreadsheets. So the author should be cognizant of missing information. So ang pasabot aning audit spreadsheet, calculation and contents is pag ang company maggamit og spreadsheet para masubay ang cash flow, naida kung siya sa padulong sa high risk kung mamali nimo kwenta. Para malikayan ang error, ang qualified or bagtik nga auditor sa company need mag-inspect yearly sa spreadsheet na tumutuon sa formula at kabuuan. Aside ana, maaring na may mga cash account or entity na wala nakalista sa spreadsheet. So, dapat ang auditor, dapat masayad niya kung naay na mawala nga impormasyon. Foreign exchange hedge policies. The following policies are divided into one that introduce consistency into the accounting for hedges, create boundaries around the amounts and duration of hedging activities, and authorize the treasurer to engage in hedging. So, ang unang policy sa foreign exchange hedge is accounting consistency policies. The determination of hedge effectiveness shall always use the same method for similar types of hedges. GAAP allows one to use different assessment techniques in determining whether a hedge is highly effective. However, changing methods, even when justified, allows the accounting staff room to alter effectiveness designations, which can yield variation in the levels of reported earnings. A hedge shall be considered highly effective if the fair values of the hedging instrument and hedge item are at least percent offset. GAAP does not quantitatively specify what constitutes a highly effective hedge, so a company should create a policy defining the number. A different hedging range can be used for different types of hedge. Ang pasabot sa accounting consistency policies is kapag tinutukoy kung epekto ba ang isa ka hedge, importante nga gamiton ang pare-parehong paraan ng type sa mga hedges.
ang GAAP nag-allow nga magamit og lain-lain nga technique aron mahibaw-an kung unsang effective sa hedge. But ang pag-change methods or maglahi nga pamaagi, posible pod nga lahi ang pag-report sa imong earning kung naka-earn or naka-loss. So diba sama sa kugiingon gaina ang GAAP or General Accepted Accounting Principle is kinahanglan wa sa magsugo na kag hedge mag-document ka. So ang diri pod sa accounting consistency policies dapat kung magsugod na gyud pug kag hedge mag-document man gyud unya og maggamit kag laing technique dapat imo pong i-document. Then kung aron mahibaw-an jud ba kung maglain kag laing technique, gamit kag laing technique, kinahanglan nimo i-document kay para og it is ma-success ba siya, at least na-document nga mo nimo na ang process. Pero pagka maggamit kag change methods ay kanang mag-expect gid ka sa imong kaugalingon nga nay posibilidad nga maka-earn pa ka or masidako pa imong earnings atong niagi or ma-loss jud ka kay nagamit ba kag laing changing methods. Then ang hedge ay tinuturing lubos na epektibo kung ang halaga ng hedging instrument at naka-hedge item ay na-offset sa certain percentage. Ang company dapat mag-set up ng policy aron mahibaw-an kung usa ka epektibo ang hedge. Tungod ang GAAP wala naghatag og specific guidelines. Ang laing-laing mga sakop sa hedging magamit po sa laing-laing type sa mga hedges. So, diri sa nipod then gipasabot po diri nga effective gyud ang hedge kung ang imong hedge instrument og hedge item is kanang naa na gyud siya fixed percentage na gyud na siya, dili ka mo gamit og floating interest kay ang floating interest man god is na siya kanang posibilidad nga mo up siya ay mo up na pay posibilidad nga mo down. Deal boundaries. The benchmark hedge ratio shall be percent for book exposure, percent for forecasted exposure for over next 12 months period, and blank percent of forecasted exposures for following blank month period. This staggered benchmark hedging policy gives the Treasury staff firm guidance regarding the amount of hedging activity to engage in. So sa akong nasabtan ani, ang isa ka company dapat mag-set na gyud siya specific na porsyento para kung usa ka daghan ang hedging na dapat buhaton para sa ubang-ubang kasing financial exposure. Naay lain-lain nga porsyento nga niini para sa nakabook exposure. Then sa natag na nga exposure sa next 12 months or 1 year, and natag na gihapon na exposure para sa sunod nga buwan. Nakatabang ning staggered policy sa Treasury team na hibaw-an nila or matrace kung usa ka daghan ang hedging ang ilang buhaton para sa each type of exposure, and kini pod ang clear na guidance para sa ilang action na buhaton. So kibale sa benchmark hedge dapat ikaw pod magbana-bana na ka ba og pila ka percentage, kibale mag-invest ka, ang imong mag-assume na lang ka nga dapat kani mo ni siya nga 12%, ani siya nga hedging, nga exposure, then sa sunod 12 months or 1 year, mag-expect na pud ka nga, depende pud sa imong performance imong hedging, kung mugamay ba siya or ay kung makagain ba kag profit or malugi ka, maghimo na pud kag another, maghimo na pud kag another assume nga kaning kanang percentage. Review benchmark hedge ratio. The Treasury staff should periodically compare forecasted foreign currency cash flows to actual results by currency and determine if the benchmark hedge ratio is appropriate based on the company's forecasting ability. All derivative transactions shall be limited to a time horizon of blank months and involve no more than blank in aggregate and individually. This policy is designated to put general boundaries around the
use of derivatives and can be expanded to include the authorization types of derivatives and who can bind the company in derivatives transaction. So kani sa second paragraph nagpasabot siya nga tungkol sa benchmark hedge ratio. Kinahanglan regular na i-check ng treasury staff if ang cash forecast sa foreign currency cash flow ay match sa actual result sa kada kwarta. Then after seeing the result, diyan na sila mag-decide kung ang benchmark hedge ratio ay katumpak ang kumpanya makatagna niini nga mga cash flows. Then sa ikatulong nga paragraph, pag makigdeal kag financial contracts known as derivatives na ay limits na dapat sundon. Kining limit kauban paghimo og derivative transaction na tumatagal ng ilang buwan at pagtiyak sa kabuuang halaga or total involved at individual amounts ay dili mula pa sa particular price. Kini nga patakaran gibutang para makahimo og clear boundaries para magamit sa derivatives at maaari din itong balangkasin ang mga klase sa derivatives na itugot at kung italaga kung kinsa ang otoridad na maghimo sa derivative na transaction sa ngalan ng kumpanya. Authorization policies. The treasurer is authorized to discontinue hedging transaction with those counterparties with whom the company has experienced ongoing or significant operational problems. This policy is deliberately vague, giving the treasurer authority to stop doing business with a counterparty for any number of reasons, such as improper contract completion, incorrect contract signatories, or difficulty in settling accounts. So nagpasabot kini nga dapat ang treasurer is na siya power nga muundang sa pag-appeal sa hedging transaction pag makabantay siya nga ang counterparties is na ay ongoing operational issue sa company. So kibali pag ang treasurer makabantay siya nga na counterparty nga ni appeal nga na siya problema, undaon na lang na dapat ang hedging transaction kay kung magpadayon sila na posibilidad nga ilang company mapadulong og kadugi. Then ang kani nga palisiya nabibigay na po para sa interpretation allowing the treasurer na tapusin ang business relationship sa counterparty. So kana nga policy gihimo na siya kay ang treasurer nagid siya power nga mag-stop ang hedging transaction tungod kanang improper contract completion, dili tarong ang paghimo sa contract, incorrect contract signatory. So kanang dili pud kanang tarong ang ilang pagperma siguro iraling gi kuris-kurisan or walang gid nila gitarong og perma. Pagka mabantayan na kayo na sa treasurer, nagyud siya authority na siya power nga i-stop dahil ng hedging bisan pag mo pagsugod nila. Authorization to deal in foreign exchange hedging transaction shall be issued solely by the board of directors. Not only does this policy tend to reduce the number of people authorized to deal in hedging transaction, but it also a requirement of many banks that deal in such transaction. So ang pasabot ani nga paragraph is very simple kay siya. Kana only ang mga board of directors ang maka-approve sa isa ka individual nga makahimo o makagawa ng foreign exchange hedging transaction. Pinaghihipitan ang patakarang ito sa mga bilang ng mga taong gusto magkisali sa transaction na ito, which is isa ka common requirements sa bangko involved anang activities. So if ever kay bali ako maggusto ko isa ra ka tao individual gusto ko mo appeal anang hedging activities, kinahanglan ang akong buhaton ang mga board of directors sa gid ang mag-approve ana. All sales contracts not denominated in US dollars must be approved in advance by the Treasury Department. This policy not only gives the Treasury staff advance notice of a forthcoming sale for which a hedge may be required, but may also give them some leverage to force a contract change so that it is denominated in the company's home currency. So, ang pasabot ani, ang mga sales contract nga dili sa US dollar gikan ay kinahanglan aprobahan dan sa Treasury Department. Kani nga policy na siguro nga ang Treasury team is aware sila sa mga upcoming sales nga magkinahanglan og hedging ug nagtugot sila sa paghangyo sa kontrata nga mahimong company's home currency or mahimong piso ang currency.
record keeping for foreign exchange hedging activities. At the exception of a fair value hedge, GAAP requires documentation of the relationship between the hedging instrument and the hedge item, the risk management objectives of the hedging transaction, how the hedge is to be undertaken, the method to be used for gain or loss recognition, identification of the instrument used for the hedge, and how the effectiveness calculation is measured. Since hedge accounting cannot be used unless this documentation exists, it is more important to store a complete set of documentation for each hedge for the duration not only of the hedge but also through the audit following the hedge termination. It can be then included in the archives with accounting documentation for the year in which the transaction terminated. So, ang pasabot ani record keeping for foreign exchange hedging activities is pag ang company magsugod sa fair value hedge, ang GAAP ay nag-require og detalyadong documentation. Diba gay na nag-ingon ko nga ang GAAP or generally accepted accounting principle is kanang kinahanglan siya details or documentation pag magsugod ang hedging transaction. So, diri pod, dapat kinahanglan ta mag-documentation sa relationship between sa hedging instrument and hedge item, risk management objectives, hedge execution method, gain and loss recognition approach, and effectiveness calculation approach instrument, and instrument identification. Kung gipanglitok gaina, kung dili siya ma-document, dili ma-apply ang hedge accounting. Then, importante pod nga, kato kung gipangsulti gaina, importante to siyang nga ma-record kada hedge kay bisan pagdugay na kaayo to siya o bisan pag humana hangtod sa makumpleto ang pag-audit. Ang kaning mga dokumento ay dapat ma-archive or matago kauban sa ubang mga accounting records ana nga tuig nga mahuman ang hedging transaction. So, pag mahuman gyud ang hedging transactions, kinahanglan kita mag-documenting para in case nga mabot ang panahon nga gusto nato siya balikan na technique, makabalo gihapon ta kay naman tay documents, makita man gihapon nato siya. Natay masundan gihapon mantay basihan. Foreign exchange hedge procedures. So, kanina po siya ang process bitaw sa paghimo sa hedge accounting. 1. Purpose and scope. This procedure is used by the Treasury, legal, and accounting staffs to set up, monitor, and account for a foreign exchange hedging transaction incorporating by control points. So, mo ni akong giingon pud gayna sa authorization controls nga ang Treasury is kanang ang Treasury Department is na siya o sa tag-ani i-check niya ba ang sa hedging transaction para safe pud bitaw ang pag-investment. Then ang procedures 2.1 set up hedging transaction assistant treasurer. So, mo ni kibali ang trabaho sa assistant treasurer. Step 1. Ensure that the counterparty's credit rating equals or exceeds the company's minimum credit ratings policy standards. Notify the treasurer if the counterparty exhibits a declining credit rating over the past 2 years. So, para sa rin sa kung gingon gaina sa contractual controls nga, kung gusto ka makig-exchange bitaw sa laing company, di ba? As a treasurer, i-check dapat nato kung ang counterparty is makakaya ba siya makausan siya sa ato ba, makahatag siya sa atong financially gyud kung stable ba ilang company. So, kini pod dapat as assistant treasurer, ensure nimo ang credit party kung okay ba ilahang credit rating, kung maka-sustain ba sila sa imong company kung panahon nga magka-unsa-unsa na, kung mapadong ba kabagsak. 2. Calculate the level of hedging effectiveness of the proposed transaction and document the calculation. 3. Have the treasurer review and approve the transaction. Diba sa to, kanang nag-ingon ko gaina nga maghimog cash forecast, mo po day buhato niya i-check niya ang effectiveness sa hedging. Then, mo sa 3, kanang i-review sa treasurer, iyang i-double check. Then, pagka okay na, approve. 4.
enter the hedging transaction. 5. Documents the hedge as required under the hedge accounting standards. This includes documenting the relationship between hedging instruments and liability, as well as the hedging strategy, risk management objectives, and how the effectiveness of the transaction shall be measured. 6. Have the treasurer review and approve the hedge documentation. 2.2. Confirm the hedge. 2.2. Confirm the hedge. So, kanina po, trabaho na po niya sa treasury clerk. Kung gain na assistant treasurer, karon ang treasury clerk na po niya trabaho. Immediately upon notification of the deal, confirm it with the counterparty either by email, orally, or by written notification. The confirmation should include all key terms of the deal, including the date of the transaction, the name and location of the counterparty, the rate, amount, currency type, and side of the deal, all relevant action dates, and the standard terms convention being used. Note, for transaction with short settlements period, do not wait for the counterparty's confirmation. Send out your own confirmation instead. So, ang gipasabot dire, once na ma-confirm na nimo, makadawat kag kanang notification sa deal, pinaagi ba na sa email or sa orally or pinasulat, dapat i-confirm dayon nimo sa ikaw po nga treasury clerk, i-confirm dayon nimo including sa date kung kano saan nagsugod iyang transaction, ang name ug ang location sa counterparty, ang rate, amount sa investment kibale, ang currency type kung peso ba na, euro ba na, or dollar na siya, and all relevant actions and date. Then, dapat kay na-receive na nimo, dili na pud ka magpaabot sa confirmation sa counterparty kay ikaw man ang naikatungod nga mag-confirm dayon ana. 2. If the confirmation sent by the counterparty contains incorrect information, then immediately call them back with correction information and request a new version of the confirmation. So, kibale, di ba, sa step 1 kanang nakadawat kag notification, i-double check man na nimo. Once nababantayan nimo nga naay mali or samot ta siguro sa signature nga naay wala na mao or wala sa tamang pagka-plaster ang ilang pirma, ibalik gyud dayon, tawagi gyud dayon sila kay para ilang utrohon. Din pagkahuman, pagka ma-revise na, maghimo na pud sila another version sa confirmation na pod. Then 3. If the confirmation review process reveals an error that results in an open risk for either party, immediately close out the position. So, kanang ikaw pagka, di ba, humanato nakabantay ka sa signature nga nay wala na tama. Pagka napud kayo makita nga error nga mag-result sa pagkalugi sa atong company, automatic stop dayon ang imuhang transaction na pod. Then 4. Assemble the hedge contract documentation and confirmation into a package and create a copy for distribution to the legal department. Retain the original documents. Then, kanang mo na siya, di ba? Ang ingon gaina maghimog documentation. Itanang mga documentation na yung gibuhat sa pagsugod pa lang sa hedge transaction, dapat naka-file na siya o pati ang confirmation. Then, maghimo kag copy para napoy para maghimo kag copy para sa legal department kay ipasa man po na dito. Then ang copy, ang original copy dapat nara gyud sa imuha. So dire na pud ta sa 2.5 reconcile the hedge assistant controller. Basahon ko na lang ni siya no kay murag taas-taas na kayo akong report. 1. Match the internal account balances for the hedge to the statement received from the exchange or the over-counter counterparty. Report the reason for any significant differences to the treasurer and controller. 2. If the hedge is completed and settlement has occurred, reconcile the payment received or issue to internal records and adjust for any differences. 3. If the reason for a reconciliation problem is not clear, or if the cause results in a variance of at least blank, notify the treasurer and controller immediately. 2.6. Report on the results of the hedge assistant controller.
1. Calculate the percentage of hedging achieved by the transaction and report this amount to the treasurer and controller. 2. Calculate the speed of confirmation, matching, and the types of problems found during the reconciliation process, and report this metric as key performance indicators to the treasurer and controllers. So, moro to siya, no? Moro to akong report kabahin sa foreign risk management, and moro to siya. Salamat!